आप जियो डिजिटल देख रहे हैं। मैं इसहाक जवेद भट्टी हूँ। राना उमर फारूक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल अब डीपीओ खानेवाल नहीं रहे, उनका तबादला करवा दिया गया। मैंने कल अपनी वीडियो में तबादले के मुहरकात और पस मंज़र के मुतालिक आपको अपनी वीडियो में तमाम तर सूरत हाल बयान की थी। राना उमर फारूक बड़े कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर थे, बहुत खूबसूरत, बहुत जवान और ख़िदमत के जज्बे से सरशार पुलिस ऑफिसर थे। अच्छा, ये अब इसमें एक मिसाल है, सरकारी मुलाजिम जो होता है, सरकारी ऑफिसर जो होता है, इसने सरकारी मामलात के तहत जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर करनी होती है। और जो तबादला होता है, ट्रांसफ़र जो होता है, ये सरकारी ज़िंदगी का एक सरकारी नौकरी का एक हिस्सा होता है। इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इससे जो है वो छुटकारा भी नहीं पाया जा सकता। कोई पता नहीं होता किस वक्त उसका जो है तबादला हो जाता है। अब हमने बात करनी है, चूँकि अफसोस सिर्फ इस बात का है कि राना उमर फारूक चूँकि एक अच्छे ऑफिसर थे, ईमानदार बंदे थे और कॉम्पिटेंट ऑफिसर थे, मेरिट पसंद बंदे थे। अब एक अच्छे ऑफिसर जो है वो ज़िला खानेवाल से जो है वो चले गए हैं, उनका ट्रांसफ़र हो गया। ये सिर्फ अफसोस की बात है। ये अफसोस जो है वो बरकरार रहेगा। उनकी जगह पर जो है नए डीपीओ तैनात हुए हैं इस्माइल साहब। उम्मीद है अच्छे अफसर हैं और उम्मीद है जिस तरह राना उमर फारूक ने जो है वो अपना एक मयार बरकरार रखा, अपना एक मयार बनाया, और वो भी इसी तरह जो है वो इस तरह का मयार और अवामी एतमाद हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे। मैंने राना उमर फारूक की कोऑर्डिनेशन जो थी, इंतज़ामी कोऑर्डिनेशन जो थी, इंतज़ामी अमूर के हवाले से या ज़िलई अमूर के हवाले से जो उनकी हम आहंगी थी दीगर अफसरान के साथ, उसके हवाले से मैंने बात करनी है। राना उमर फारूक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल, वसीम अहमद संधू डिप्टी कमिश्नर खानेवाल, और एक इनके साथ लेडी है अजूबा अजीम, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू। ये तीनों अफसरान हम उम्र अफसरान हैं और बहुत खूबसूरत हैं, जवान हैं, यंग हैं और जज्बे से भरे हैं तीनों अफसरान। और इनकी कोऑर्डिनेशन आप यकीन नहीं करेंगे, इतनी ज़बरदस्त, इतनी बेमिसाल, इतनी शानदार थी कि इसकी कोई मिसाल नहीं है। इतनी खूबसूरत इनका जो है वो ट्रायंगल था, इतना खूबसूरत इनका ज़िलई अमूर पर गिरफ्त थी, इनकी इंतज़ामी अमूर पर इनकी बहुत ज़्यादा गिरफ्त थी। इनको ज़िलई इंतज़ामात के हवाले से, ज़िलई इंतज़ामिया की हैसियत से या ज़िलई अमूर के हवाले से इनको जहाँ भी देखा गया है, इनको इकट्ठे देखा गया है। और मैंने सबसे खूबसूरत चीज़ जो इन अफसरान में देखी वो ये थी कि ये एक दूसरे को सीनियर और जूनियर के तौर पर नहीं देखते थे। इनका याराना इतना खूबसूरत है, इनका हमांगी इतनी खूबसूरत है कि एक तो मैं आपको बताता चलूँ कि अजूबा अजीम जो हैं डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हैं, ये एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ADCR हैं और शी इज़ अ क्रिश्चियन लेडी, और ये मसीही कौम का एक फ़ख्र है उनके लिए। ये एक बड़े एजाज़ की बात है कि ये बतौर डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू काम कर रही हैं खानेवाल में। इससे पहले ये लोधरा में तैनात थी, अभी ये खानेवाल में काम कर रही हैं। और वसीम अहमद संधू साहब और राना उमर फारूक, ये तीनों ही जवान हैं, यंग हैं, और तीनों अफसरान जो हैं वो बहुत खूबसूरत अफसरान हैं। और तीनों की हमांगी जो है वो मैंने आपको जैसे बताया कि बड़ी बेमिसाल इनकी कोऑर्डिनेशन। तो जब भी कोई भी इंतज़ामी अमूर के हवाले से बात हो, कोई भी इंतज़ामी रोल हो, तो इस रोल में इनको जो है वो बहुत करीब देखा गया है। इन तीनों अफसरान को जो है वो एक दूसरे के साथ देखा गया और एक ही जगह पर मौजूद देखा गया। ये इनके जो है वो कोऑर्डिनेशन की, इनकी हमांगी की एक मिसाल है। अब जो है चूँकि इंसान जब उनके कोऑर्डिनेशन आपके घर में आपके साथ जो है वो आपके घर वालों के साथ, आपके बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ अगर आपकी कोऑर्डिनेशन मिसाली है, तो उनमें से जब एक आधा स्किप हो जाता है या एक आधा जो है वो किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाता है, तो फिर आपको वो काम करने का मज़ा नहीं आता। उस तरह से आपको मामलात को डील करने का मज़ा नहीं आता। आपको जो है वो उस तरह से उठना बैठना आना जाना अच्छा नहीं लगता। हालांकि अफसरान जो हैं, ट्रांसफ़र जो है ये इनकी ज़िंदगी का एक अहम तरीन रोल है, अहम तरीन हिस्सा है। इसके बगैर जो है सरकारी ज़िंदगी जो है, सरकारी मुलाजमत की ज़िंदगी जो है वो मुकम्मल ही नहीं होती। कोई पता नहीं है, आज राना उमर फारूक जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ट्रांसफ़र हो गए हैं, तो कल को पॉसिबिलिटी है अजूबा अजीम जो है वो भी ट्रांसफ़र हो जाए। और आने वाले काल में हो सकता है कि डिप्टी कमिश्नर खानेवाल वसीम अहमद संधू भी जो हैं वो भी ट्रांसफ़र हो जाए, क्योंकि ट्रांसफ़र तो नौकरी का हिस्सा है, तो इससे जो है वो इनकारी नहीं हो सकती। इसलिए जो है वो अहकामात के मुताबिक इनको जो है वो अपनी नौकरी सर अंजाम देनी पड़ती है और उसके हिसाब से इनको चलना पड़ता है। लेकिन ये बहुत
کم جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک ہم عمر جو ہے ایک ینگ اور خوبصورت ہم عمر اور ینگ اور ایک ہی جذبے کے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پر جو اکٹھے ہو جائے تو وہاں پر جو ہے وہ کام کرنے کا جو ہے مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. وہاں پر کام کرنے کا جو ایک لذت جو ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. ڈپٹی کمشنر خانیوال اور اسپیشلی میں رانا عمر فاروق کے حوالے سے بات کروں گا. ان کی کوارڈینیشن ایسی شاندار تھی کہ یہ تو بالکل ان کا ایسا لگتا تھا کہ شاید یہ افسران نہیں ہے, یہ دوست ہیں. بہت اچھا ان کا یارانہ بہت اچھا ہے. اس طرح کی بے تکلفی تھی ان دونوں افسران کے درمیان. اور ان کے ساتھ تیسری آفیسر جو ہیں عزوبہ عظیم, ان کا بھی جو ہے کوارڈینیشن کے ساتھ کسی مثال سے کم نہیں ہے. تو یہ ہے کہ اب کام تو چلے گا. اب امید ہے کہ اسماعیل صاحب جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خانیوال تعینات ہو گئے ہیں. امید تو یہ ہے کہ اب ان کی کوارڈینیشن بھی جو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ اس طرح کی نہ ہو, کیونکہ وہ تینوں ہی ایک ہی عمر کے ہیں, بالکل ینگ ہے, بالکل جوان ہے, خوبصورت ہے, اور ان کے اندر جو ہے وہ جذبہ خدمت وہ بہت مثالی ہے. اور پھر ایک خاص بات جو تھی, مینٹلی کوارڈینیشن جو ہوتی ہے یہ بہت افیکٹ کرتی ہے آپ کے ساتھ. جب آپ کا جو سینئر ہے یا آپ سے بڑا ہوگا تو بھی آپ کو جو ہے وہ معاملات کلیئر کرنے میں, معاملات کو ڈیل کرنے میں تھوڑی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے. اگر آپ کے افسران جو ہیں وہ آپ سے جونیئر ہیں تو بھی آپ کو جو ہے وہ معاملات ڈیل کرنے میں آپ کو دشواری کا سامنا ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ کے جو دیگر آپ کے ساتھی افسران ہیں, انتظامی افسران جو ہیں, انتظامی امور کے جو ضلعی امور کے افسران جو ہیں یا تحصیل امور کے افسران جو ہیں وہ آپ کے ہم عمر ہو اور آپ کی سوچ ان کی سوچ کے ساتھ ٹیلی کرتی ہو, تو پھر تو کیا بات ہے, پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے. تو یہ تصاویر جو ہے میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتا جاتا ہوں کہ یہ افسران ہیں ڈپٹی کمشنر خانیوال عزوبہ عظیم, وسیم احمد سندھو عزوبہ عظیم ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ہے, اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا عمر فاروق جو کہ اب یہاں سے ٹرانسفر ہو گئے ہیں. اب جو ہے معاملات چلیں گے, کیونکہ یہ سرکاری معاملات کسی کے جانے سے رکتے تو نہیں ہیں, کسی کے جانے سے زندگی ختم تو نہیں ہو جاتی, کسی کے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی. اسی طرح یہ سرکاری معاملات ہیں, یہ سرکاری معاملات جو ہیں یہ چلتے رہیں گے. لیکن یہ ایک بڑا خوبصورت ایک امیج آپ کو ضلع انتظامیہ کا اس ویڈیو میں دکھانا چاہ رہا تھا. بڑا خوبصورت جو ہے وہ منظر انتظامیہ امور کا آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا, کہ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا اس متعلق کہ یہ بہت خوبصورت ٹرائنگل تھا تینوں افسران کا, جو کہ ہمہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے, ایک دوسرے کے ساتھ پیش ہوتے. حالانکہ ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ اوور آل جو ہے وہ ضلع کو دیکھتے ہیں, اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو جو ہوتا ہے وہ ریونیو کے معاملات کو دیکھتا ہے, محکمہ مال کے معاملات کو دیکھتا ہے. اسی طرح جو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہوتا ہے اس نے پولیس کے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ یہ افسران جو ہیں یہ ضلعی امور کی بات ہو, یہ کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں تو یہ ان کو زیادہ تر اکٹھے دیکھا جاتا ہے. کہیں تقریبات پر جانا ہے, کسی خاص دورے پر جانا ہے, کسی خاص معاملات جو انہوں نے دیکھنے ہیں, تو پھر یہ اکٹھے ہوتے ہیں. اور یہ ایک بڑا مثالی کوارڈینیشن تھا جو آپ کو میں نے اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کی ہے. فیس بک پر دیکھ رہے ہیں فالو کیجیے گا, اور یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا. اسحاق جاوید کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.